কি গো, কি করছো গো? এই যে পেটাই পরোটা হচ্ছে ঘরে। হ্যাঁ, পেটাই পরোটা। সে কি? পরোটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে আজকে পেটানো স্বাদ মেটাবো। দেখেছো? এই এক একটা গোল্লা তৈরি করা হচ্ছে। कैसे बने पाजी? बहुत बढ़िया, यम्मी, मजा आ गया बिल्कुल खा के। ये है चने का दाल, कश्मीरी आलू का दम और रायता। रायता और यह पिटाई पराठा। वाह, वाह, मजा आ गया। क्या बात क्या बात।